हाँ स्टार्ट ହେଲା ହଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ନିରବରେ ବସିବା। ଏବେ ଆମେ ନେବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କାଳାଂଶ। ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ? ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଯେ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଅର୍ଥର ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ତା'ର ସଂଯୋଗକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟାକରଣ। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି। ବିନା ଅର୍ଥରେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏମିତି ଶବ୍ଦ କଲେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକଟ କଲେ କେବେ ହେଲେ ତାହା କି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ବା ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ତ ନାହିଁ ବୁଝିବା କେବେ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଅର୍ଥର ସଂଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ। ଏବେ ବ୍ୟାକରଣ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ତା ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ଆମେ ତ ବୁଝୁଛେ। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଭାଷା। ଆଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା କହିଛେ, କଥା କହିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛେ। ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୁଣି ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ସଜଉଛେ ଶରୀରକୁ, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେବ ନା ତା ଦରକାର ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ମଜବୁତ ହେଲା, ଆଉ ସେଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ବ୍ୟାକରଣଟି ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ହେବ। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଖାଲି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ସେମିତି ପତଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଭାଷାର ସୂତ୍ର। ଭାଷାର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଗୁରୁମା ମାଳିଟା ଟିକେ ଦେଲେ, ମାଳିଟା ଟିକେ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ମାଳି ହେଲା। ଇଏ ମାଳି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାଳି ଏଥିରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି। ଏମିତି ଆକୁ ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାଳି ଆଣିବା, ସେ ମାଳି ହେଲା ଆମର ଭାଷା। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ଗୋଟେ ସୂତାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁନ୍ଥିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଦେଖ ସେମିତି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମାଳି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା। ତେଣୁ ସେମିତି ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛେ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରକୁ ଯିବାନି, ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା କୋର୍ସରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ। ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା। କ'ଣ ବାକ୍ୟ? ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହେଉ, ସିଏ ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ମନର ଭାବକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ବାକ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯିବାନି, ଆମର କୋର୍ସରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ର କଥା। ତେବେ ଆମେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା'ର କ'ଣ ବିଭାଗୀକରଣ କରାହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତେବେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି। ସରଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାହା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ପୁଣି ଏଇଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେମିତି କାହିଁକି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବନି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବୁଝିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତେବେ ପୁଣି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଦୁଇଟାରୁ
अधिक हो पारे दीटा बा अधिक वाक्य को आम जो जोड़ीदेवा सी जो दीर्घ वाक्यटी हम सेटा हूँ यौगिक वाक्य आम जोड़ा जामती जटिल वाक्य सी भारी जटिल गोटे मुख्य वाक्य ता सहित आश्रित थी वाक्य को मिसी जो बड़ वाक्यटी है सेटा हूँ जटिल वाक्य। ये चित्र टे देख सरल वाक्य जो आम गोल को नेले गोटे सरल वाक्य सी गोटे तेणु सी है सरल से सरल वाक्य को आम तीन टा सरल वाक्य को जोड़े केमी जोड़ा से अव्यय पद सब आम जोड़ा किंतु एवं को ये सब जोड़ीदे से वाक्यटी गोटे वाक्य होगा तीन टा चारिटा सरल वाक्य मिसिकी गोटे यौगिक वाक्य परिणत होगा। तेणु आपको अलग करा आम काटिदेवा सी स्वतंत्र वाक्य परिणत हो जाए किसी असुविधा नहीं किंतु जटिल वाक्यटा हूँ भारी अलग सी जटिलता ना सी केवे अलग हो पार ना अलग हेले तार अर्थ प्रकाश पाइबनी भारी असुंदर भी लगिपे गोटे वाक्य अलग है सी आउ गोटे वाक्य कौन कौन जन मैंने चाहूब ताको अलग सी चाहूँ आउ कौन वाक्य रहीगला कि एमती सब आस तेणु सी एमती भाव में जो छंदी अच्छा यही क्या अलग कर तेणु ये कथा आम बुझे आहरी बहुत सहज चित्र मध्यम देखा जापे परवर्ती जिन आम जाना विषय तेरे सरल वाक्यर उदाहरण को आम टे ना उदाहरण आम बेले बेले असुविधार पड़ी था द्वंद्व सृष्टि हो कहीं यहाँ सरल वाक्य ना यहाँ जटिल वाक्य ना यौगिक वाक्य ये आमर द्वंद्व सृष्टि बेले बेले परीक्षा भूल कर पलि आसता तेज देखा सरल वाक्य कौन ना सूर्य उइला गोटे गोटे वाक्य लिखाई सूर्य उइला ये गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी कौन बुझुच ना नहीं तेरे गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी सूर्य उइला सेमती देख आसतु गोटे सरल वाक्य ये गोटे शब्द से गोटे सरल वाक्य तार कर्ता ये कौन आपण आसतु सीटा उय अच्छी उय थपारे किसी असुविधा नहीं गोटे क्रिया को लेकिन मत वाक्य होगा ये सरल वाक्य ये गोटे वाक्य तुम देख मुढ़ी और नड़िया मोर प्रिय जलखिया अटे आम लिखिदा अटे मुढ़ी और नड़िया मोर प्रिय जलखिया अटे ये गोटे समापिका क्रिया अच्छी किंतु यहाँ देख तुम केत भाव यहाँ हूँ यौगिक वाक्य तो हो पार कारण मुढ़ी मोर प्रिय जलखिया अटे नड़िया मोर प्रिय जलखिया अटे ताको अलग अलग करदेले भी हो पार किंतु सिया नुह भाव दृष्टि सिया होना कौन ना मुढ़ी और नड़िया मोर मुढ़ी नड़िया मिसवा जो जलखिया से शब्द कौन ना जलखिया कौन मुढ़ी को से अलग खाऊ कि नड़िया को से अलग खाऊ मिसेक जो जलखिया कराए सीटा हूँ मुढ़ी नड़िया जलखिया तेणु मुढ़ी नड़िया जलखिया से गोटे तेणु से अलग कराए यहाँ सरल वाक्य सेमती दुई और दुई मिसी चार हुए दुई चार हुए और दुई मिसी चार हुए एमती हो पार ना ताको अलग कराई आम लगुच कि सी हूँ सरल वाक्य एमती गोटे दीर्घ वाक्य लिखा से कौन सी प्रकार सरल वाक्य जो समापिका क्रिया नहीं सी तीन चार धाड़ी पर शेष आड़ गोटे थी सरल वाक्य है शेष आड़ को थी गोटे समापिका क्रिया थी सी हूँ गोटे सरल वाक्य है तेणु ये जो आम बुझे बहुत गुड़े उदाहरण ले आमर मन भितर केवल द्वंद्व सृष्टि करवानी जे कौटा सरल कौटा यौगिक कौटा जटिल आम टे भल भाव में परीक्षा जो लिखुचे भल भाव में बुझे कारण तार संज्ञा गुड़ाक सब मन रख संज्ञा को मन रखिले सहित उदाहरण को जब मन भर किसी जोड़ी रखी विभिन्न प्रकार उदाहरण को ताले आम द्वंद्व सृष्टि हेनी आम छंदी हेबानी परीक्षा ताले निश्चित भाव में आम ठीक ठाक परीक्षा को लिखा कौन बुझल ना नहीं समस्ते यहाँ को भल भाव में मन लेकिन बुझ परवर्त समय आम यौगिक आ जटिल तार पुणी विशुद्ध भाव में भल भाव में बुझा बुझल तो ये आमर ये व्याकरण कालांश समाप्त हो।